Faizak 11 mandai achuk thaini BJP ungo yakon batai nai tori Debbarma bai koglam salai nai anu chongmari no tu yakon bo tam kogrok sai khanari inge chung norong no bo funungna ni thangai na tongo bin khukti bot chuno tam tam sai khanari hini yakon ke sarno lamsugu poila no Chini Khorang ni mangpliwo khulumkha nong no bo khabai khukbai belai na hambai jora tiklai tini ano jorama bagai tai mandai ni joto ani গণদেবতা চিনি তাকুক তাকুই বুকুক প্রত্যেকটা বর্ণব আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাই নরেন্দ্র মোদীজি তাই ত্রিপুরা প্রদেশনি তরফ থেকে খুলুমুং ইয়াফারো এবং হামজামুং ইয়াফারো hinke sarno poila no sungna musungu jungto nugoi mangkha joto thayo no thungkurung bodol pirmungo nokholai tongmani hinke o mandai amsayole pirmung rok khlai yakon busuk jora tui lukurungni responsibility rok mangkha balai kaham जों सारा मांखा बरकनि रेसपन्स बेलायनो गाहाम बरक 2017 जे इलेक्शन 18 बोसोर अमतिन मानो ताकलायतायबो आमनसे गोबां नुगजागो तामबागे हिंके थांनाय 17 जों 2017 जे इलेक्शन चिनि एलायन्स पार्टनार अर्थात आईपीएफटी नि चिनि धीरेन्द्र देबबर्मा जों बुद्रुई पास खारिखा ताकलाय पुरा मान्दायनि बागै चिनि जनजाति जाति प्रत्येक अंश माइनरिटिनि बागै बेलायनो कायसा गाहाम खबर प्लास कायसा गाहाम जरा सपायखा जे डाइरेक्ट नरेंद्र मोदी जी चिनि यशस्वी प्रधानमंत्री नि नरेंद्र मोदी नि कायसा पदबुबार चिनि मान्दायनि बागै रहका ते अ पदबुबार प्रथम बार मान्दाय जों मानो मान्दाय रं बागै बेलायनो गाहाम आमनि अर्थात नरेंद्र मोदी जी जोंनो मुइतु मानो बिनि खावो जोंनो तनो मान्दायनो तनो मान्दायनि बररंनो तनो कारण अ मान्दायनो ताबो उन्नयन खायनांनाय अबर ताबो डेभलप खायनांनाय आबो जों नुगो आबोनि बागै जोंनि मान्दायनि प्रत्येकटा बरक विशेष खालाय जोंनि जनजाति जों जारा बरक दफा त्रिपुरा सारक बेलायनो खातुं खाजाखा आं नुखा प्रत्येक दिन माने बरक जयनिं खायतंखायो विभिन्न पार्टीनि तिनिबो ताक फुंगो जयनिं ओंखा आपरे संनाय मेडियान बिसिंतै तो सुतरां बरक बेलायनो खाफुर जागै नरेंद्र मोदीनि जे डाइरेक्ट जे सेवा खायनानि এই সুযোগ চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি ভারতীয় জনতা পার্টি নেঙ্গै असंमारिनि बागै आनो तरित देबबर्मा आनो सुजुग रखा सेवा खायनानि चिनि नरेंद्र मोदी जी जों साइमानो ब 4 घंटा सुथु मात्र भारतवर्षनि बरकनो सेवा खायना बागै भारतवर्षनो एक भारत श्रेष्ठ भारत खायना बागै तो बिनि एकजन साधारण कार्यकर्ता कार्यकर्ता न এই মান্দাইনি প্রত্যেকটা অংশনি বরংন সেবা খাইনা বাগै যে সুযোগের মানে আমন বাগै আনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আং খাবাই খুবাই খলমো এবং আং মান্দাইনি গণদেবতার নগ্ন যারা 16 তারিখ সবচেয়ে কুচুগ সবচেয়ে সাকানি এক নম্বর বতম তীব্রই নরেন্দ্র মোদী ন পদ্মবার উপহার না নাইনাই হিনি খাসঙ্গই তংনাই রংন এবং যারা পদ্মবুবাरनि आगामी 5 বছর सरकार যারা খাইনা মুসুনাই বরংনো आं বরংনো হামবালাই মা ইয়াফারো কারণ উন্নয়ন নাই বরক তাবুক শান্তি সম্প্রীতি হই যে जों খানামানে एक्चुअली তাবুকসি ইলেকশন তাই 2 দিন পরে তাবুক ফানো কোন জায়গা বোমা বাজি বুলায়ু টগলায়ু নকশাগলায়ু খানায়া অবনো পরিবর্তন অবন বাগিনে जों চলো পাল্টাই হনো তাবুংকে এই যে কাইসা সাং বয়ার नि बिसिंतै मान्दायनि प्रत्येकटा जनगणनि बागै जाहाथे जों आगामी दिनाव पद्मबुबारनि बिसिंतै नरेंद्र मोदीनि बिसिंतै जाहाथे उन्नयन खायमाननाय अब जों मावान सुनाय एवं आबन बागैनो जोंनि नरेंद्र मोदी जी जोंनो पद्मबुबार रहरो आं निश्चित दिनै मान्दायनि प्रत्येकटा बरक जोंनि जनजाति जाति माइनरिटी प्रत्येकटा अंशनि बरक अ पद्मबुबार जोंनि नरेंद्र मोदीनो 2023 नि जे विधानसभानि पद्मबुबारनो 2 तारिख मार्चनि 2 तारिख अब जों जोंनि नरेंद्र मोदीनो जों सकारै हरमाननाय अब आंनि বিশ্বাস এবং मान्दायनि बरक प्रस्तुत हिंके ताकलायनि चंगमारि व कग्या कक ताकलाय माने जदि आजुक थाइमांखा हिंके नुं हिंके लुकुरंनि बागैले बाहाय साकथार मुंबाय नुं बरंनो गाहाम बरंनि बागै हाम कराय रक नायनाय बेलायनो गाहाम कक 25 বছর जों मान्दाय नुखा जे कायसे एकलब्य स्कुल तुबिमाया 25 বছর বিভিন্ন स्कुल रगनि যে অবস্থা अब जों साइमानो 25 বছর বিদ্যাজ্যোতি হनै তুবিমায়া এই যে চিনি যারা 25 বছর সরকার চালাंनाय রক
গরিব জনসাধারণनि জনবংনি মানথাই আবো বরক তুইমায়া বরক ব্যর্থ তিনি যে নক প্রধানমন্ত্রী নক থেকে শুরু খাই প্রত্যেকটা জিনিস তুই লামা এভরিথিং যেটা বরকনি দরকার হ্যাঁ দৈনন্দিন যেটা দরকার আবো বরক ব্যর্থ বরক চিরি খকা যে जों জনগণ বাই দङ সমাজবী বাই দङ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে जों नुगिया 2017 বা 18 যে ইলেকশন ইয়াগুলো আইপিএফটি এবং বিজেপি যে সরকার বরক প্রত্যেকটা জিনিস নাইয়েই এবং প্রত্যেকটা যে জায়গা ডেভেলপমেন্ট দরকার আবো খাইকা নরেন্দ্র মোদীজিनि নেতৃত্বে বমতি খাইকা তাবক जों नायनायदि প্রত্যেকটা নগ তামো जों গ্যাস রেখা হ্যাঁ প্রত্যেকটা নগ গ্যাস जों রেখা প্রত্যেকটা নগ তুইনি ব্যবস্থা খাই রেখা প্রত্যেকটা নগ जों জাতি মসংনানি বিশেষ করে চিনি গ্রাম অঞ্চল তামো কারেন্ট ক্রৈ ইলেকট্রিসিটি ক্রৈ আজাগাও নক ইলেকট্রিসিটি খাইকা প্রধানমন্ত্রীनि স্কিম বাই अजागाव जों नुगो 25 বছর যে কাইবিসক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা মাংখা পারাও থাঙাকে চিনি পারাও তামো বেড়া নক কুথা নক সন নক অবশ্য নুগো কিন্তু নরক মিডিয়া প্রত্যেকটা সারা ত্রিপুরায় গুরু ইভেন মান্ডায়ও গুরু পাড়াও থাঙে গুরু তাবুক থাঙে নাইনাইদি যে প্রত্যেকটা পাড়াও হাফ খাং কেন আর 3 খুংটাই বিল্ডিং নুগো অর্থাৎ এমন जों সাইমানো যে প্রত্যেকটা পাড়াও যেটা 3 খুক এবং বিল্ডিং আবো প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা তো সুতরাং আংনানো একটা एग्जांपल দন আনি পাড়া চন্দ্রসাধু পাড়াও আনি পাড়া আগেনি কসাম পাড়াকে কৃষ্ণচরণ কবরা পাড়া আর যেটা টাকার জলা আন্ডার আর থাঙি নাই গ্লাংসা আবো মানে পাহাড় ইয়াং বেসেরতি থাঙি আওয়ার গ্লাংসা নাইখাকে খেত কসার নক বাংমা কটাল অব নুখাंके বুখাতং থগু অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীজি যে जोंनो যে নক রহমানি অবতা ডাইরেক্ট তাবু বেনিফিশিয়ারি সগিকা 25 বছর কয়টা নক মাংখা খরক বসে পারাও নক মাংখা আর নরক ফুনুকদি কয়টা নক মাংখা আপনি সংসুংদি যারা উন্নয়ন হনি চিরি খক তংনাই রক দীর্ঘ 25 বছর যে উন্নয়ন হনি চিরি খক তংনাই রক পারাও থাঙ্গই নরক নাইদি যে 25 বছরনি নক কাইবিসক 5 বছরনি নক বিজেপি আইপিএফটি সরকারনি 5 বছর নক পারাও কাইবিসক অবন ফুংনা দরকার তো সুতরাং আবো সুদিয়া তিনি লামা থেকে সুরখাই এভরিথিং তা আনি আবনো সাকলাইমুং মান্দাইনি আনি তাকুকতাই বুকুক সংন 47,000 যারা ভোটার এবং অজাগানি প্রত্যেকটা জনগণ চিনি মান্দাইনি জাতি উপজাতি জাতি জনজাতি মাইনরিটি যেটা থাংনাই 5 বছর চিনি আইপিএফটি নি চিনি এমএলএ যে কাজ যে সামুংরক পাইসুংমাইয়া আবনো পয়লা মা পাইরিনাই আমন ইয়াগুলো আগামী 5 বছর বব সামুং তাংখাंके ও এলাকানি বরক উন্নয়ন নাই বরকনি লাবংনাই পড়াশোনা খাইনাইনি থেকে শুরু খাই প্রত্যেকটা বরক লাবংনাই নর সাইমান না 25 বছর বিদ্যাজ্যোতি স্কুল করই চিনি বড়রক স্কুল খামিয়া ঠিকমতো পড়াশোনা ইয়া যার কারণে जों পিছক হই দङ তো পিছক মানে মেন মূল কারণ তামো পিছক মানে মেন মূল কারণ কাंके চিনি যে সরকার বরংনি অ্যাকোমোডেশন রিমিয়া আর ঠিকমতো বরংনি নিনি তামসানাই নিনি স্কুলও ঠিকমতো নিনি পরিণাম মতো সেই পরিবেশ করেই তিনি চিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজেন সরকার মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে চিনি তিনি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল जों চম্পকনগর হাই সেকেন্ডারি স্কুল মান্ডায় প্রথম বিদ্যাজ্যোতি স্কুল মানো অর্থাৎ যারা রাং গোনাं বরক বিভিন্ন মিশনারি স্কুল পড়ব গরিব শ্রেণীর বড় রংখাंके পরিমিয়া রাংখেরই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নিজে সরকার ডক্টর মানিক সাহানি সরকার তিনি নরেন্দ্র মোদীজিनि যে কেন্দ্র সরকার চিনি গরিব বড় রং বাগিব গোনাं রংনি প্রসারক হাই যে পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা মান যে বরক মানমানি আবনো যাতে চিনি সাধারণ চিনি চম্পকনগর এরিয়ানি যারা বড় রক অন্যান্য জায়গা যা জায়গা মান নাই সাধারণ গরিব বরক তিনি বিদ্যাজ্যোতি হাই স্কুল পরিমাংখা তো সুতরাং আগামী দিনও তাই উন্নয়ন খাই নাंनाय আবো আং সাইসুংয়া এলাকানি বরংনো তুই जोंहा উন্নয়ননি যে কর্মযজ্ঞ 2017 সিম আরম্ভ খাইমানে অব जों কন্টিনিউ নাंनाय চিনি নরেন্দ্র মোদীজি যশস্বী প্রধানমন্ত্রীनि আশীর্বাদ বাই তাবক কাতাল চিনি যে সরকার যে কোনো বড় মুখ্যমন্ত্রী যারাंनाय বইনি নেতৃত্বে जों অব খাইনাই এবং মান্দাইনো এক মান্দাই শ্রেষ্ঠ মান্দাই
যেমন চিনি স্লোগান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা অমতিহাই আং কবংনাই মান্দাইনি লুকরংন চিনি গণদেবতারংন প্রত্যেকটা অংশন বরংন ইউথ থেকে শুরু খাই যত বরংন যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হামাহাই এক মান্দাই শ্রেষ্ঠ মান্দাই মাখাইনাই এবং আগামী দিনও নরকাবো খানা খানা কিসা মিসা যে जों पद्मबुबार उपहार माने यागुलो चिनि नरेन्द्र मोदी जोंनो साख्लाय हका जे आगामी 5 बोसोर बिसिंगो मान्दायाव कायसे डिग्री कलेज रोजांनाय कुनु दिनो मान्दायनि बरक अब सपन खायमिया कुनु दिन वानसुगैमाया नरेन्द्र मोदी वानसुगो मान्दायनि बरक कुनु दिन जिनार डिग्री कलेज नाय कुनु बिरोधी दल कुनु आंचलिक दल যারা দল তংনাই তিনি যারা চিরি খংনাই যে সরকার খাইনাই বরং সাম খাইনাই কোন দিন বরং ডিগ্রি কলেজ ন ওয়ানসুইয়াকো কিন্তু নরেন্দ্র মোদীজি দিল্লি তংতিন সাকলাইখা নরং আনো পদ্মবু আরদি আং নং ডিগ্রি কলেজ নাই তো সুতরাং উন্নয়ন তো তাই কমঙ্গা তঙ্গ আঙবো নর কবংনাই চিনি মান্দাইনি লুকরং চিনি মান্দাইনি তাকুক তাই বুকরং বিশেষ খালাই চিনি জনজাতি তাং যারা তংনাই মান্দাই বাজার হাইগা নাগেনি যদি ডিগ্রি কলেজ খাকে চিনি বরং উপকার নাই তো সুতরাং अब बखरं नारगै आगामी 16 तारिख बरक पद्मबर बुदनाय 2 तारिख जों चिनि नरेन्द्र मोदीनो पद्मबर उपहार नाय सकाट नाय এবং আমি বিশ্বাস এই যে মান্দাইনি যত গণদেবতারক বরক 16 তারিখে ফুংফুঙ্গা থাঙ্গাই যতন সাই সাকানি বুটাম পদ্মবুবার অর্থাৎ তরি দেবর্মন বুট রুই বরক আগামী 5 বছর যে থাই আং বা যা খাইনানি আবো আগামী দিন जों জল মিলি পুরা মান্দাইনি বরক মিলি সাংমা খাইনাই আবাং সাইজং সম্ভবইয়া যতনি সহযোগিতা বানি খাইনাই हिंके जों नगय माखा हास्तेओ ताकलाय सीपीआईएम ताई कांग्रेस काथालाय याकन बीजेपी न मेचेनानि बागै नाय तंगो चंमारिओ हिंके अबनो तइले ताम साना मुजुं प्रथम सानो कांग्रेस तो नुगुइन तंखना যারা कांग्रेस সাপোর্টার দীর্ঘ 35 বছর কাছারো 5 বছর বাদ দেখাঙ্কে 35 বছর বড় বুজা সাতক পিতক খাইজাখা নক সকজা জাখা পুকুরিনি আরমই চাজাখা বুমা বুসানো মা হারিকা অর্থাৎ বুসা বুথার জাখা সিপিএমনি কেডার বাই বিহিক বুসাইনো কামাখা বুসাইনো মালিয়া বুথার খিবজাখা हमते हाइखबो घटनांखा चिनि तामसानाय এই চম্পকনগরনি চিন্তারাম কবরাওনি চিনি ত্রিপুরাসানি পুইলা এসডিও आं যদি ভুল খাই आंगांके सुकुराम देबरमा सामने আমল বুথার যাক বরংনি আমল তো সুতরাং অবস্থাই সানা নাংলিয়া যে সিপিএম রক 2017 চলো পাল্টাইনি বিসিংহ যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বরক 40 লক্ষ বড়রক বরং পাল্টক চিনি সরকার খাইকা ভারতীয় জনতা পার্টি বা এপিএফ তিন সরকার খাইকা খাইমানি ইয়াগুলো 25 বছরের যে উন্নয়ন অবশ্যই 2.5 থেকে 3 বছরের যে উন্নয়ন খাইমাবাই সুনা করিখা কারণ কাছারে তো কোভিড নরক সাইমানে কোভিডনি বিসিংহব চিনি মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি তাম খাইকা প্রত্যেকটা গরিব অংশনি বরং ভ্যাকসিন ফ্রি রেখা মাগনা রেখা যেটা নাংমানি মাগনা রেখা কেমন কোনো 1 টাকা চাঁদা খাইয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার না পার্টি খাইকা না সরকার খাইকা নরেন্দ্র মোদীজিনি ইয়াকতই আফ্রো চিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজিনি ইয়াকতই जों কোভিড ফুরো প্রত্যেকটা বরংনো जों সহযোগিতা খাইকা পার্টি থেকে সরকারিভাবে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা বিভিন্ন এনজিও সংস্থাবো সহযোগিতা খাইকা তা आं বিশেষ খালাই বিভিন্ন যারা এনজিও जोंनो आ समय सुबासरनाय बंगनो आं खापाय फ्ले हामबाय याफोरो ते सुतरां এই 2.5 বছরের যে উন্নয়ন খা এই উন্নয়ন নুগুই বড় নুগুই দङ বড়বত একটা রাজনীতি বড়বত জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন বরং তো আ জাগাও তামখা বরং নুখা যে 2.5 বা 3 বছরনি যে সরকার প্রত্যেকটা নগ পাইপ নল রেখা গ্যাস রেখা তিনি কিষাণ সম্মান নিধি হই প্রত্যেকটা যারা কৃষক বড়ক 2000 খাই 6000 মানি দং প্রত্যেক বছর ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্ট মাধ্যমে আজাগো 1 টাকা কেমনি নগ সগিয়া তো সুতরাং অমতি হাই যে উন্নয়ন নুখা বরক ডাইরেক্ট কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার বাই কানেক্টিং থাকা কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার বাই ডাইরেক্ট বরক অর্থাৎ যারা বেনিফিশিয়ারি যারা অরণি যারা অধিকার মানানি বরক মানখা অবননুগই সিপিএম রক্তাম খাইকা বরক সাইমানখা যে চলো পাল্টাই তো जोंनो রই হকা
tabuk sing taisa kaisa mano chesta khainai mani borok manliya borok bujikha borokni party ni অস্তিত্বর বাগে বরক তিনি লড়াইমা খাইকা এবং লড়াই খাইনা থাকতেন বরক সাইমা বরক কোনদিন সরকার খাইমিয়া এবং আবন বাগে বরক কংগ্রেস ন 25 বছর 35 বছর যে পার্টি কংগ্রেস নি সাপোর্টার রং ন ধ্বংস খাইকা যা প্রাণ নাশ খাইকা বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত খাইকা হেনস্থা খাইকা আ পার্টি ন বরক নি সহযোগিতা নাখা কারণ বরক সাইমানো বরক তাই ত্রিপুরায় যাব ত্রিপুরায় জন বরক ত্রিপুরায় জন গণদেবতারক অবুলটাই খাইয়া বামফ্রন্ট তাই জীবন তুবিয়া অপরদিকে কংগ্রেস কংগ্রেস তো দীর্ঘ 25 বছর 35 বছর সরকার করে কাছাড়া 5 বছর জোট সরকার খাইকা তো সুতরাং অজাগাও কংগ্রেস নরমখানা থাংনাই বিধানসভা বসুক বুনমাখা লোকসভা বসুক বুনমাখা তো বরক তো কংগ্রেস তো ত্রিপুরায় যোগ করেন কিন্তু লিডার তংখো কয়েকজন লিডার ও লিডার বংনি অস্তিত্ব নারনা বাগাই তাবক সিপিএম ভাই আতা তংখা এই যে দীর্ঘ 25 বছর 35 বছর বিনি কর্মী রক যে সিপিএম নি ক্যাডার ভাই বুজাখা তকজাখা সাতকজাখা আবন পগৈ থাকা বরক পগৈ নিজেনি অস্তিত্ব রক্ষা খাইনা বাগৈ তিনি সিপিএম ভাই লাইন সংখা তো আগি जों সামানে ত্রিপুরা জন বরক সাইমানো আগি যে जों সামানে কংগ্রেস ভাই সিপিএম খাংকে রাংনি ইয়াংপিট আয়াংপিট আবো তিনি প্রমাণ অব বেলাইনো দুর্ভাগ্য যে তিনি হাই দিন তিনি হাই অ দিন রগ সিপিএম বাই কংগ্রেস আটাতং মানে অব ত্রিপুরা বাসি কোন দিন নায়া খানা মিয়াও নুখাসং সশিয়াল মিডিয়াও শুধু তাওকে সিপিএম কংগ্রেস লিয়া जों যে জায়গানি নতুই যে রাজ পরিবার ত্রিপুরা সামনে কাছে গর্ব চিনি আরো 184 জন রাজা চাই থাকা और आ राजा न सम्मान नाय भारतीय जनता पार्टी और राजानि बुंग तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाइनाय साबो भारतीय जनता पार्टी आंचलिक दल तंगो 25 बছর 40 বছর और आंचलिक दल तंगो नेशनल दल तंगो और बरो कुनि दिन महाराजा न कक मुइतु माया महाराजानि मुकुमु सुकुमु त्रिपुरा नि त्रिपुरा सारंनि मुकुमु सुकुमु न दंस खाइनानि पथे तिनि भगवान स्वयं काइथर भगवान बीजेपी न रही हका जागो नरेंद्र मोदी नि बिसिंगतै प्रहरै तिनी जों चिन राजबारी 184 जन राजबानी जे हुकुमु मुकुमु न ए भारतीय जनता पार्टी ताबुक बरन ताइसा कताल खाइया आबनो न ताइसा नाइथो खाइ कताल खायै आबनो चिनी लुकुरंनि जे हुकुमु मुकुम न आबनो नारंनानि बागै प्रसेसता खाइ दङ आबनो एग्जाम्पल तामो जे जों महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक যেটা আধুনিক ত্রিপুরা রূপকার হই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি সাও যে তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর যেভাবে ত্রিপুরা সাজনা মসুমানে আবনন তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি তিনি এই জায়গার অরণ্য সরকার কেন্দ্র সরকার প্রত্যেকটা কার্যকর্তা আবো খাইনে নাই দং আবনো তিনি সংকল্পবদ্ধ আবনো তিনি সমাই তো সুতরাং এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি যে বিনি আসাইমা সাল আশেক বছর ত্রিপুরানি বরক বয় পরীক্ষা সিমি সাইমানো সৈজাক পরীক্ষা সিমি সাইমানো কিন্তু খাও মুইতো মায়া চিনি বুবাগ্রা চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক যে বরংনতৈ जों गरबंनानै बनसे पगजाक आ पगनाय सामो सीपीएम बाय कांग्रेस तिनि बीजेपी महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकनि बुंथै जों एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट सामका बिनि आसाइमा साल पालखा एवं बिनि आसाइमान साल गभर्नमेंट हलिडे पर्यन्त रखा सुदा आबैया जागा जागा कक बांलाय आगे आंचलिक दल रक जों खोनाव जों बोसराय आपुर जोंबो स्टुडेन्ट लाइफ नि सिमिनो आंबो स्टुडेन्ट संगठन दंगो तो सुतरां जों आपुर तामो जागा जागा नो सिनि जागा माने शतकिसुनो सोलायखिबो किन्तु तिनि এই যে आं जे जागाव ताक बासाय दंगो अबो एकटा बरमुरानि अंश कारण चन्द्रसाद पारांखाय बरमुरानि आक्सता ताम जेनेबा पाइ थागो आ ता आ जागा आमोन किसाक याकाम थां याकाम नै याका बाथां आंखनो बरमुरा मानजागो आगे हनो बरमुरा ताको तम हाताय कतर हमते हेकबं मा सोलाय जागा अर्थात त्रिपुरासानि जे सिनिमुं आबोनो रक्षा खायनाय भारतीय जनता पार्टी ताक त्रिपुरासानि जे मानथाय ओ मानथायनि बागै जों सारखा प्रत्येकटा दल যারা त्रिपुरासानि दफानि बागै যারা লড়াই খাইनि साकसांनो सानाय रंनो जोंनि नरेन्द्र मोदी जे থেকে सुरखाय खायखा बरकनो जों 2023 बं सहजुता मालिया हमनो क्लियर किन्तु मिया ताम जों नुखा ससियेल मिडिया मो आं थासिं कक समाज जागा फाइसनो मिया ताम नुखा जे जे जागाव आं बुंकाय सालिया कांग्रेस सीपीएम नि नेतृत्व लगे सिनि
मथानि सबसे जे मथा चालांनाय बरबो एकै मनसे नुकजागो आं प्रश्न खाइना मसंगो ताकुकताय बुखुरंनो এই ত্রিপুরা রাজ্যनि প্রত্যেকটা জনগণ 40 লক্ষ জনগণ বিশেষ খালাই চিনি জনজাতি যারা जों 12 লক্ষ ত্রিপুরা শহর তংনাই রংনো তাंनि आसिक दिन अ नाटक खाय যদি কথানা আংখাंके স্রাই কে তাंनि কথাया তিনি ইলেকশন 3 दिन सिगांगो তিনি একই মঞ্চে একই স্টেজে কবাক লাইজাক মনে লাইজাক যারা जों খানামানি গ্রেটার ত্রিপুরাनि যারা থাंनाय আন্দোলন খাইনাय রক তিনি এই যে কংগ্রেস লিডার আবদা গ্রেটার ত্রিপুরালেন সিপিএম লিডার আবদা গ্রেটার ত্রিপুরালেন অবনো মাননা বাকি দা নরক আশিক দিন আন্দোলন খায় তাই সুতরাং তাকুকতাই বুখরক রাজানি বংশধর্য जों সম্মান খায়ও রাজানি প্রত্যেকটা বংশধর্য সম্মান খায়ও কিন্তু যখন রাজনীতিও जों থাঙো আইডিওলজিনো जों মানায়নাই রাজনীতি মানে আইডিওলজির উপরসে রাজনীতি চলেও কিন্তু চিনি যে তাবুক যে মথারংনি যে আইডিওলজি বং আইডিওলজি করিখা চিনি আইডিওলজি তাকফान दंखो जों भारतनो श्रेष्ठ खायनो नायो त्रिपुरा रायजों श्रेष्ठ खायनो बरंनि उन्नयन जों नायो दा सुतरां अजागो जों स्रायना दरकार खाजानि ताकुकताय बुकुकसं चिनि त्रिपुरासा दफारक आं नंनो कबंना मुसुंगो जों चिनि राजबारिनो जों हामजागो 184 जरा राजानो जों हामजागो बिनि बसंनो जों हामजागो किन्तु जखन जों डेभेलपमेन्ट थानाय सरकारनि कक थानाय सरकार माने गामो बरंनि सेवा जखन खायना थांना नांनाय चिनि कायसा आइडियोलॉजी तंना नांनाय बमति आइडियोलॉजी जे हामक्रायनि बागैसो खायदि अरनिनि सीटनि बागैया जों तिनि ताम नुखा जेहेतु बरक साइमांखा जे এই যে आं बायजारा बातायनाय चिनि मान्दायो टोटेल 4टा कलाइखा बीजेपी कायसा सीपीएम मथा ता कायसा निर्दलनि तो सानानो ककरै और बिसाबो मथा एवं सीपीएम যারা आं बाय प्रतिद्वंदिता खायनाय যদিও बरक बंनि জামানত বাজেয়াবতাंनाय আবো आं खाया এই মান্দাইনি বরক খাইনাই आं दाम नुखा এই যে সিপিএম এবং মথা বরক তাंगे आसिक दिन अब खेला खाइथांबा साधारण बरक चिनि त्रिपुरासा रंनो थोंगै तिनि मिया हर नुखा एकलग अब दा ग्रेटार त्रिपुरालेन अब दा सीपीएम नि मानसुंगं सुतरां अब मा बुजिनाय बरक उन्नयननि बागैया राजबारि नां सम्मानखौ आं राजबारिनि बिरुद्धे साया किन्तु जे आइडियोलॉजी तै तिनि मथा एवं सीपीएम आतातंखा लगेओ कांग्रेस संखा अब त्रिपुरा सारं बागै बेलायलो लासिबा सिनसा अब चिनि राजबारिनो लासिमुं फुनुंमुं आं राजनीति बागै साव चिनि दफागतबे त्रिपुरा संगै आं आन 184 जना राजाना आं ताबुको साव आं सम्मान खायो सुतरां अब चिनि त्रिपुरा सारं बुजिनिखा এবং बुजिनाय एक दुई दिन बिसिङाव बुजिनाय এবং बुजिखा যারা শিক্ষিত চিনি ইয়াং ইউথ যারা এডুকেটেড পারসন बरंना आं रिक्वेस्ट खायो आपिल खायना मसुंगो आई वुड लाइक टू अपील नंगना आपिल खायना मसुंगो नंगनि जे वोट इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द त्रिपुरा पीपल चिन त्रिपुरा रंगमागै नंगनि यूथ नि वोट चिन त्रिपुरा रंगनि वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज नरक जनरेशन नट तलांनाय नरंगनि दिशा बायसे आगामी दिन सोसाइटी चलनाय तो बंना आं कबगो ग्रेटार त्रिपुरालन मांखांके आनबो सादांबो व्यक्ति फायनाय ग्रेटार त्रिपुराने যদি মানা গাंगो फायनाय किन्तु ग्रेटार त्रिपुरालेनिया ताके ग्रेटार लीडर this is the incident that what you have shown yesterday in the media अबनो सोंनुगो ग्रेटार त्रिपुरालेन कमाय थाङा ग्रेटार लीडर सेरुतु लाइसु तो सुतरां ताकुकताय बुखरक खाजानि आनि youth सिन त्रिपुरा सरं नां कबगो नरक दफानि बागै वानसुगो दफा नं बागै वानसुकजाक किन्तु आइडियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास त्रिपुरा सारंनो उन्नयन जदि खाइमांगे त्रिपुरा सारंनो अधिकार जदि रैमांगे अब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी बिनि साइ सबसे अतरंगाके चिनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अबनो आनि पाइथा कक आनि यूथ रंनि बागै तो सुतरां अ जागाव नरनो खाना जे बंनि अब त्रिपुरा रायजोनि बरक ना ट्राइबेलनि अंश ना जनजाति अंश ग्रहण खाइनाय ना बांगाली अंशग्रहण खायनाय ना माइनरिटी अंशग्रहण खायनाय कारण कुनु दिनो त्रिपुरा रायजोनि बरक सीपीएम बाय कांग्रेसनि आतात नायना मसुया आबो नुखा तिनिखे सीपीएम कांग्रेस मथा आतात अबहाय दुर्भाग्य अबहाय लासिमा सिनसा जोंनि त्रिपुरानि राज्य राजनीतिओ जों कुन दिन नुयाखो अब बरक सचेतन जोंनि बरक प्रत्येकटा 40 लाख बरक त्रिपुरा रायजोनि बरक सचेतन।
हिंगा लाई थांनाय बिसिबाव बीजेपी बाय आईपीएफटी एलायंस उंगमानि बिसिंतैनो बीजेपी रो कापलाई उंगमानि जों नुगै मांखा हिंगे जों खानागा जे आईपीएफटी नि बातायनाय धीरेन्द्र देबबर्मा साकथारै सामुं रखाया कहिनाय ये बिनो सामुं रंगले नं कमप्लीट रक दाखलायना मुजों ना क कामतिया धीरेन्द्र देबबर्मा साकथारै काम तांगिया क गया कारण धीरेन्द्र देबबर्मा जदि साकथारै काम तांयाखै आनेरो अन रेकर्ड करै आं तो बुजागलिया हाँ के अजागो किसान सम्मान निधि अराउंड 3000 नंगना एप्रोक्सीमेटली आं आसक साइमिया जों नगो नगो लिब ले देखा जोंनि पुइला मुख्यमंत्री ताबके एक्स मुख्यमंत्री बिप्लब देबजी बतम साका जे जों 2023 जखन इलेक्शन थानाय जोंनि मिशन विजन नि बादेनो जों गोबां डेभलपमेंट खायगा এবং जों रिपोर्ट कार्ड नाय 25 बोसोरनि जे सरकार बर कुनु समय रिपोर्ट कार्ड रैमिया किन्तु जोंनि बीजेपी नि सरकार कोविड नि बिसिं तिफानो जों रिपोर्ट कार्ड रखा अर्थात जों लिब ले छनाका प्रत्येकटा विधानसभा राज्यव प्लस राज्यव ताम उन्नयन खा जों किन्तु प्रत्येकटा नग नग तनि रेखा जोंनि बीजेपी नि कार्यकर्ता तनि रेखा तो सुतरां अ जागाव माने जोंनि धीरेन्द्र देबबर्मा जे माने जोंनि आईपीएफटी नि एक्स एमएलए ब उन्नयन खाया क गया किसान सम्मान निधि থেকে তুই থেকে সুরকাই অবত উন্নয়নের একটা ধারণা লামাঘাট থেকে সুরকাই এই যে তিনি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল মামানি অবকে উন্নয়নের বিশিং কলাই দিবা বখায়া ক গিয়া কোভিড नि বিশিংতেই যতটুকু সম্ভব চিনি ব্লক বা এসডিএম नि সহযোগিতা বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সহযোগিতা যতটুকু সম্ভব সং খাইকা কিন্তু যেটা খাইমিয়ে খো 5 বছরে তো কোনোদিন খাইমিয়াব কোনো সরকার খাইমিয়া খাইনানি তো চেষ্টা থাকে যেটা বাকি অবশ্যই आगामी 5 বছর খাইনাই এবং তাইবো গুসুক নাহার মন নাহাरै তাইবो गाहाम खाइनानै চেষ্টা खाइनाय हिंगाय चंमारि उंनानि तो तै सालनै नियागुलो न उंनानि थांतंगो हिंगाय खरकसा मान्दायाम जायनि कैंडिडेट दंगाया को नंगलु करंनो बाहाय को कासारना मुचुं बुट नि बागै कं काहिनो थांनाय जोंको मान्दायनि जत आनि गणदेवता अर्थात जारा संमारिओ पद्मफुल बुवार बुट रुई नरेन्द्र मोदीनि याक ताइबो कराक खाइनानै देशनि याक ताइबो कराक खाइनानै त्रिपुरा न ताइबो उन्नत खाइनानै এবং मान्दायनो जे डेभलपमेंट खा आम सैताबो काहाम डेभलपमेंट खाइनाय जारा खाइनामु संनाय रक बरंनि थाने आनि काइसानो कबकमुं फाइदि जों नुखा इलेक्शन नि 2 दिन सिगां जारा दफानि होननाय रक बा जारा समजीबी मानुष नि लगी तंगनाय रक सीपीएम থেকে শুরু খাই कांग्रेस नि तो कोनो साना करै सीपीएम बाय ताबक जारा चिनि मथा जारा दफानि सामुंतांनि सीपीएम के समजीबी मानुषपु बंग बाय सामुंतांनायपु बरंनो आं जारा सीपीएम सपोर्टर खाइनाय जारा चिनि मथानि जारा दफानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड साननाय नरक नुखना मिया हर सीपीएम कांग्रेस चिनि आपने संनि मथानि लिडार सं एकलगे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड पगै ग्रेटर लिडारलेण्ड सनामनानि जे परिकल्पना नामानि अब बेलायनो वानामा सिनचा चि आबो चिनि त्रिपुरा सा दफानि हामख्रायनि बागैया आं बिसास खालायो आपने संबाबो बिसास खायना तांबरनो कबंगना मुसुंगो सठिक टाइमो सठिक सिद्धांत नावै सठिक बरगनो चॉइस मा खायनाय ति आबोनि बागैनो तिनि नरेन्द्र मोदी जी तिनि प्रधानमंत्री এবং ভারতবর্ষ শুধু ভারতবর্ষইয়া পুরা বিশ্বও তিনি প্রধানমন্ত্রীনি প্লাস ভারতবর্ষনি বুং দङ जों आंबो रिक्वेस्ट खायनाय सारा त्रिपुराय जन ताइबो कुसु गति साना बागै 60टा विधानसभानि जनगण आं रिक्वेस्ट खायनाय गणदेवतारनो विशेष खायनाय विशेष कालै चिनि बरक दफानि जारा अंक चिनि बरक दफानि जारा चिनि बरक तंनाय बंना आं रिक्वेस्ट खायनाय चिनि प्रत्येकटा अधिकार থেকে सरकाय उन्नयननि बागै आगामी दिन चिनि चलायरगबो जाहाथे ताइबो कुसु कायमानथों अबनो जदि वानसुगै जों सठिक समय माइ आंगाके अबसिनि बेलायनो माने तामसानाय वानामा सिनसा सुतरां आं कबंनाय এই যত কিলো বরক নাটক খাইকা আবো নাটকনি তিনি পুরা শেষ সংখ্যা দায়েন সংখ্যা এবং দায়েন খাইনাই 2 মার্চনি 2 তারিখ 16 তারিখ নরকনি পদ্মফুল আর বুট মানে বিसिंतै 2 তারিখ নরক দায়েন খাইনাই তো সুতরাং आं नरनो कबंनाय खाबाय खुबाय नरनो कबक जाव पद्मफुल আর बुट रुदि এবং नरेन्द्र मोदीनि याक ताइबो कराक खायदि त्रिपुरा सरनो मानथायनो मानना नांनाय ताइ कैसा कक थाइजों आं साजागलिया जे जों एडिसि ग्रेटर एडिसि खायनानि बागै जोंनि नरेन्द्र मोदी जिनि परिकल्पना दङ आं नंनि चिनि खरांनि बिसिंतै अक सारना मुसुंगो सारा त्रिपुरा राज्यनि बरंनो जे ग्रेटर एडिसि ग्रेटर
माने जों तो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ खाइनि बोले ताबो ग्रेटार एडिसि जों खाइनाय अबसिनि काइसा वानसंमं तो आबो आं कबंनाय लास्ट जे नरक फुंग 16 तारिखनि फुंग पदबर थांगै बुधरुदि एवं 2 तारिखआव जों बिजय मिছিল खाइनाय एवं 60तानि 60तानो जों बीजेपी आसन माननाय जों कताल खाइ ताइसा बीजेपी आईपीएफटी सरकार खाइनाय तो आनि अबनो काइसा कबंमं मान्दायनि उन्नयननि बागै विशेष खाइ मान्दाय रं बागै मान्दायनि उन्नयननि बागै एकमात्रनो একটা রাজনৈতিক তঙ্গ আবংখাকে পদ্মবার নরেন্দ্র মোদীজি এবং বিজেপি যতনা হামকাই হামবাই তাই খুলুমকা বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ ताखुनो बेलाय न हामबाय चुनो किछासानि बागै जरारिमानि बागै हिंके जे नाय तंनाय लुकुरक नरक बक सराय न खानाय मांखाना बीजेपी नि कैंडिडेट तोरि देबरमानि खुक्तुय बोताम रक साय खाना रिखा हिंके बाहाय खाय साकथार मुंना याकन बो सामुं रक तांनाय हिने याकन हिंके जुं अबो हायखे न तेबो दाल बिदाल थाइनि बदल रक बायबो कक सलाय याकन बरंनि खुक्तुय बो खानाय नयानु फाइनाय चंमारि न तु याकन बरक ताम रक सा हिने हिंके अबो हायखे न नरक चय नाय तुंगदि चिनि खरां हाय न हाय लामसो हाय तंनाय जत ता खुक्ते बुखुक संनो जों जत न साइमानो चंमारि उंनानि ते सालसा सालनि यागुलो न उंनानि थांगै तंगु हिंके अबनो तुइ न जत थाइनि जत थुंकुरुं बदल रंग न बरक रेडी उंलाय जाक अ चंमारि न तुइ याकन हिंके जों ताबुक फाइ शक फाइ जाक 11 मानदाय आचुक थाइनि बीजेपी उंगै याकन बातायनाय तोरि देबरमा बाय कगलाम सालायनाय यानु चंमारि न तुइ याकन बो ताम कगरक साय खानारे हिंके जों नरंग नबो फुनुंनानि थांगै न तंगु बिनि खुक्तै बच्चनो ताम ताम साय खानारे हिने याकन के सारनो लामसुगु पयला न चिनि खरांनि मांप्लिओ खुलुमखा नंग नबो खाबाय खुबाय बेलायनो हामबाय जरा तिख्लाय तिनि आनो जरमा बागै ताई मान्दायनि जत आनि गणदेवता सिनि ताखुक ताखै बुखुक प्रत्येकटा बर्णबो आं आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে তাই নরেন্দ্র মোদীজি তাই ত্রিপুরা প্রদেশनि तरफ থেকে खुलुमु याफारो आं हामजामु याफारो हिंके सारनो पयला न सुंना मुसुंगु जों तो नुगै मांखा जत थायो न थुंकुरुं बदल पिरमुंगो नखरलाय तंमानि हिंके अ मान्दाय आमसायले पिरमुं रखलाय याकन बुसुक जरा तुइ लुकुरुंनि रेसपॉन्सिबिलिटी रक मांखा बेलाय काहाम जों सारा मांखा बरकनि रेसपन्स बेलायनो काहाम बरक 2017 उर्जे इलेक्शन 18 बोसोर अमतिन मानो ताकलायतायबो आमनसे गोबां नुगजागो ताम बागै हिंके थांनाय 17 जों 2017 जे इलेक्शना चिनि एलायन्स पार्टनार अर्थात आईपीएफटी नि चिनि धीरेन्द्र देबबर्मा जों बुद्रुई पास खारिखा ताकलाय पुरा मान्दायनि बागै चिनि जनजाति जाति प्रत्येकटा अंश माइनरिटिनि बागै बेलायनो काइसा काहाम खबर प्लास काइसा काहाम जरा सपायखा जे डाइरेक्ट नरेंद्र मोदी जी चिनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काइसा पद्मबार चिनि मान्दायनि बागै रहका ते अ पद्मबार प्रथमबार मान्दाय जों मानो मान्दाय रंबागै बेलायनो काहाम आमनि अर्थात नरेंद्र मोदी जी जोंनो मुइतु मानो बिनि खावो जोंनो तनो मान्दायनि बरंनो तनो कारण अ मान्दायनो ताबो उन्नयन खायनांनाय अबर ताबो डेभलप खायनांनाय आबो जों नुगो आबोनि बागै जोंनि मान्दायनि प्रत्येकटा बरक विशेष खालाय जोंनि जनजाति जों जारा बरक दफा त्रिपुरा सारक बेलायनो खातुं खाजाखा आं नुखा प्रत्येक दिन माने बरक जयनिं खाय तंखायो विभिन्न पार्टीनि तिनिबो ताक फुंगो जयनिं ओंखा आपरे संनाय मेडियान बिसिंतै तो सुतरां बरक बेलायनो खाफुर जागै नरेंद्र मोदीनि जे डाइरेक्ट जे सेवा खायनानि এই সুযোগ চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী जी भारतीय जनता पार्टी निंगै असंमारिनि बागै आनो तोरि देबरमा आनो सुजुग रखा सेवा खायनानि चिनि नरेंद्र मोदी जी जों साइमानो ब 4 घंटा सुथु मात्र भारतवर्षनि बरकनो सेवा खायना बागै भारतवर्षनो एक भारत श्रेष्ठ भारत खायना बागै तो बिनि एकजन साधारण कार्यकर्ता आं कार्यकर्ता न এই মান্দাইনি প্রত্যেকটা অংশনি বরংনো সেবা খাইনা বাগै যে সুযোগ খেরমানি আমন বাগै आंनि যশস্বী প্রধানমন্ত্রী চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী आं খাবাই খুবাই খলমো এবং आं मान्दायनि गणदेवतार नग्न যারা 16 तारिख सबसे कुचुग सबसे साकानि एक नम्बर बतम तीव्रयै नरेंद्र मोदी न पद्मबार उपहार ना नायनाय हिनि खासङै तंनाय रंनो এবং যারা पद्मबारनि आगामी 5 बोसोर सरकार যারা খাইना मुसुंनाय बरंनो आं बरंनो हामबायलाय मा याफारो कारण उन्नयन नायो बरक ताबुक
শান্তি সম্প্রীতি হই যে जों খানামানে एक्चुअली ताबुकसि इलेक्शन ताई 2 दिन परे ताबुफानो कोनो জায়গা বোমা বাজি बुलायो तगलायो नक सकलायो खानाया अबनो परिवर्तन अबन बागैनो जों चलो पाल्टाय हनो ताबुंखे এই যে কাইसे सां बयार नि बिसिंतै मान्दायनि प्रत्येकटा जनगणनि बागै जाहाथे जों आगामी दिनाव पद्मबरनि बिसिंतै नरेन्द्र मोदीनि बिसिंतै जाहाथे उन्नयन खालामनाय अब जों मावान सुनाय एवं आबन बागैनो जोंनि नरेन्द्र मोदी जी जोंना पद्मबार रहरो आं निश्चित दिनै मान्दायनि प्रत्येकटा बरक जोंनि जनजाति जाति माइनरिटी प्रत्येकटा अंशन बरक अ पद्मबार जोंनि नरेन्द्र मोदीनो 2023 नि जे विधानसभानि पद्मबारनो 2 तारिख मार्चनि 2 तारिख अब जों जोंनि नरेन्द्र मोदीनो जों सकारै हरमाननाय अब आंनि বিশ্বাস এবং मान्दायनि बरक प्रस्तुत हिंके ताकलायनि चंमारिव कग्या कक ताकलाय माने जदि आजुक थाइमांखा हिंके नुं हिंके लुकरंनि बागैले बाहाय साकथार मुंबाय नुं बरंनो काहाम बरंनि बागै हाम कराय रखनायनाय बेलायनो काहाम कक 25 बছर जों मान्दाय नुखा जे काइसे एकलब्य स्कुल तुबिमाया 25 बছर विभिन्न स्कुल रंनि जे अवस्था अब जों साइमानो 25 बছर विद्याज्योति हनै तुबिमाया এই যে চিনি যারা 25 বছর সরকার চালাংনাय রক গরিব জনসাধারণ রংনি জনবংনি মানথাই আবো বরক তুবিমায়া বরক ব্যর্থ তিনি যে নক প্রধানমন্ত্রী নক থেকে শুরু খাই প্রত্যেকটা জিনিস তুই লামা এভরিথিং যেটা বরংনি দরকার হ্যাঁ দৈনন্দিন যেটা দরকার আবো বরক ব্যর্থ বরক চিরি খকা যে जों জনগণ বাই দঙ্গ সমাজজীবী বাই দঙ্গ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে जों नुगिया 2017 বা 18 नि जे इलेक्शन ইয়াগুলো आईपीएफटी এবং बीजेपी যে সরকার বরক প্রত্যেকটা জিনিস নাইই এবং প্রত্যেকটা যে জায়গা ডেভেলপমেন্ট দরকার আবো খাইকা নরেন্দ্র মোদীজিনি নেতৃত্বে বমতি খাইকা তাবক जों नायनायदि প্রত্যেকটা নগ তামো जों গ্যাস রেখা হ্যাঁ প্রত্যেকটা নগ গ্যাস जों রেখা প্রত্যেকটা নগ তুইনি ব্যবস্থা খাই রেখা প্রত্যেকটা নগ जों জাতি মসংনানি বিশেষ করে চিনি গ্রাম অঞ্চল তামো কারেন্ট কरै इलेक्ट्रिसिटी करै आजागाव नक नक इलेक्ट्रिसिटी खाइका प्रधानमन्त्रीनि स्किम बाय अजागाव जों नुगो 25 बছर जे काइबेसेक प्रधानमन्त्री आवास योजना मांखा पाराव थांगाके सिनि पाराव तामो बेरा नक कुथा नक सन नक अब जों नुगो किन्तु नरक मीडिया प्रत्येकटा सारा त्रिपुरा जो गुरु इवेन मान्दाय गुरु पाराव थांगे गुरु ताबुक थांगे नायनायदि जे प्रत्येकटा पाराव हाफ कांकांकेनो आरो 3 नुखुंथाय बिल्डिं नुगो अर्थात आमन जों साइमानो जे प्रत्येकटा पाराव जेटा 3 नुखुक एवं बिल्डिं आबो प्रधानमन्त्री आवास योजना तो सुतरां आंनो एकटा एग्जाम्पल दनो आनि पारा चन्द्र साधु पाराव आनि पारा आगेनि कसाम पारांके कृष्ण शरण कबरा पारा और जेटा टाकार जला आन्दार आरो थांगि नाय ग्लांसा आबो माने पाहाड़ yang yang बेसरति थांगै आवार ग्लांसा नायखांके खेतो कसार नक बांगमा कटाल अब नुखांके बुखातंग थगो अर्थात नरेन्द्र मोदी जी जे जोंनो जे नक रहमानि अब ता डाइरेक्ट ताबो बेनिफिशियारि सगिका 25 बছर कयटा नक मांखा खरक बुसक पाराव नक मांखा आ नरक फुनुकदि कयटा नक मांखा आपने संसुंदी जारा उन्नयन हनि सिरि खक तंगनाय रक दीर्घ 25 बছर जे उन्नयन हनि सिरि खक तंगनाय रक पाराव थांगै नरक नायदि जे 25 बছरनि नक काइबेसक 5 बছरनि नक बीजेपी आईपीएफटी सरकारनि 5 बছर नक पाराव काइबेसक अब नरक फुंगना दरकार तो सुतरां अब सुदिया तिनि लामा थेके सुरखाय एभरिथिं तानि अबनो आनि अबनो साखलायमुं मान्दायनि आनि ताखुकताय बुकुक संनो 47,000 যারা ভোটার এবং অজাগানি প্রত্যেকটা জনগণ চিনি মান্দায়নি জাতি উপজাতি জাতি জনজাতি মাইনরিটি ন যেটা থাংনাय 5 বছর চিনি आईपीएफटी नि चिनी एमएलए जे कास जे सामुंरक पाइसुंगमाया आबन पुइला मा पाइरिनाय आमन यागुलो आगामी 5 बছर बब सामुं तांखांके अ एलाकानि बरक उन्नयन नाय बरकनि लाबुंनाय पढ़ाशोना खायनायनि थेके शुरू खाई प्रत्येकटा बरक लाबुंनाय नर साइमानना 25 बছर विद्याज्योति स्कुल करै चिनी बरक स्कुल खामिया ठीक मतो पढ़ाशोना इया जार कारणे जों पिसगै दङ तो पिसक माने मेन मूल कारण तामो पिसक माने मेन मूल कारण कांके
চিনি যে সরকার বরংনি অ্যাকোমোডেশন রিমিয়া আর ঠিক মতো বরংনি নিনি তামসানাই নিনি স্কুলও ঠিক মতো নিনি পরিণাম মতো সেই পরিবেশ করেই তিনি চিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাজেন সরকার মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিনি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল চম্পকনগর হাই সেকেন্ডারি স্কুল মান্ডায় প্রথম বিদ্যাজ্যোতি স্কুল মানো অর্থাৎ যারা রাঙ্গানাং বড় বিভিন্ন মিশনারি স্কুল পড়ব গরিব শ্রেণীর বড় রংখাঙ্কে পরিমিয়া রাঙ্কেরই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি নিজে সরকার ডক্টর মানিক সাহানি সরকার তিনি নরেন্দ্র মোদী নিজে কেন্দ্র সরকার তিনি গরিব বড় রং বাগিব গোনাং রংনি পোশাক খাই যে পড়াশোনার সুযোগ সুবিধা মান যে বড় মানমানি আবরণ যাতে চিনি সাধারণ চিনি চম্পকনগর এরিয়ানি যারা বড় অন্যান্য জায়গা যা জায়গা মান নাই সাধারণ গরিব বড়ক তিনি বিদ্যাজ্যোতি হাই স্কুল পরিমাংখা তো সুতরাং আগামী দিনও তাই উন্নয়ন খাই নাंनाय আবো আং সাইসুংয়া এলাকানি বরংনতুयै जोंहा उन्नयननि जे कर्मयज्ञ 2017 सिम आरम्भ खायमाने अब जों कन्टिन्यू नांनाय जोंनि नरेन्द्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमन्त्रीनि आशीर्बाद बाय ताबो कताल जोंनि जे सरकार जे कोनो बरक मुख्यमंत्री जारांनाय बैनि नेतृत्वे जों अब खायनाय एबं माननायनो एक मानदाय श्रेष्ठ मानदाय जेमन जोंनि स्लोगान एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा हमतिहाय आं कबंनाय मानदायनि लुकरंनो जोंनि गणदेवतारंनो प्रत्येकटा अंशन बरंनो युथ থেকে শুরু খাই যত বরং যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হমাহাই এক মানদাই শ্রেষ্ঠ মানদাই মাখাইনাই এবং আগামী দিন নরকাবো খানা খানা কিসা মিসা যে जों পদ্মবুবার উপহার মানে ইয়াগুলো শ্রী নরেন্দ্র মোদী जोंनो সাখলাই হকা যে আগামী 5 বছর বিসিঙ্গ মানদাইও কাইসে ডিগ্রি কলেজ রজাংনাই কোনোদিনও মানদাইনি বরক অব স্বপ্ন খাইমিয়া কোনদিন ওয়ানসুগইমিয়া নরেন্দ্র মোদী ওয়ানসুগো মানদাইনি বড় কোনো দিনের ডিগ্রি কলেজ নাই নাই কোনো বিরোধী দল কোনো আঞ্চলিক দল যারা দল তংনাই তিনি যারা চিরি খংনাই যে সরকার খাইনাই সরকার খাইনাই বরং সাম খাইনাই কোনো দিন বড় ডিগ্রি কলেজ না ওয়ানসুইয়াকো কিন্তু নরেন্দ্র মোদীজি দিল্লি তংতই ন সাকলাইখা নরং আনো পদ্মবু আর দি আং নং ডিগ্রি কলেজ নাই তো সুতরাং উন্নয়ন তো তাই কমঙ্গা তঙ্গ আঙবো নর কবংনাই চিনি মানদাইনি লুকরং চিনি মানদাইনি তাকুক তাই বুকরং বিশেষ খালাই চিনি জনজাতি তাং যারা তংনাই মানদাই বাজার হাইগা নাগেনিও যদি ডিগ্রি কলেজ খাকে চিনি বরং উপকার নাই তো সুতরাং অব বখরং নারগै আগামী 16 তারিখ বরক পদ্মবর বুট নাই 2 তারিখও जों চিনি নরেন্দ্র মোদীজিনো পদ্মবর উপহার নাই সকাট নাই এবং আমি বিশ্বাস এই যে মানদাইনি যত গণদেবতারক বরক বরক 16 তারিখে ফুংফুঙ্গা থাঙ্গাই যতন সাই সাকানি বুটাম পদ্মবুবার অর্থাৎ তরি দেববর্মন বুট রুই বরক আগামী 5 বছর যে थाई आं बा जा खाइनानै अब आगामी दिन जों जल मिलै पुरा मानदायनि बरक मिलै अब सावमा खाइनाय अब आं साइजों सम्भवया जतनि सहयोगिता पनि खाइनाय इनके जों नगय माखा हास्तेओ ताकलाय सीपीआईएम ताई कांग्रेस काथालाय याकन बीजेपी न मेचेनानि बागै नाय तंगो चंमारिओ हिकै अबनो तइले ताम साना मुजुं प्रथम सानो कांग्रेस तो नुगुइन तंखना যারা কংগ্রেস সাপোর্টার দীর্ঘ 35 বছর কাছাড় 5 বছর বাদ দেখাঙ্কে 35 বছর বড় বুজা বুজা সাতক পিতক খাইজাখা নক সকজা জাখা পুকুরিনি আরমই চাজাখা বুমা বুসানো মা হারিকা অর্থাৎ বুসা বুথার জাখা সিপিএমনি কেডার বাই বিহিক বুসাইনো কমাখা বুসাইনো মালিয়া বুথার খিবজাখা हमते हैखबो घटनांखा চিনি तामसानाय এই চম্পকনগরনি চিন্তারাম কবরাওনি চিনি তিপ্রাসানি পুইলা এসডিও आं যদি ভুল খাই आंगांके सुकुराम देबरमा सामने আমল বুথার যাক বরংনি আমল তো সুতরাং অবস্থাই সানা নাংলিয়া যে সিপিএম রক 2017 চলো পাল্টাইনি বিসিঙ্গ যে যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বরক 40 লক্ষ বড়রক বরং পাল্টক বরং পাল্টকই চিনি সরকার খাইকা ভারতীয় জনতা পার্টি বা এপিএফ তিন সরকার খাইকা খাইমানে ইয়াগুলো 25 বছরে যে উন্নয়ন অবশ্যই 2.5 থেকে 3 বছরে যে উন্নয়ন খাইমাবাই সোনা করিখা কারণ কাছারে তো কোভিড নরক সাইমানে কোভিডনি বিসিঙ্গব চিনি মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি তাম খাইকা প্রত্যেকটা গরিব অংশনি বরং ভ্যাকসিন ফ্রি রেখা মাগনা রেখা যেটা নাংমানি মাগনা রেখা কেমন কোনো 1 টাকা সাদা খাইয়া ত্রিপুরা জনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার না পার্টি খাইকা না সরকার খাইকা নরেন্দ্র মোদীজিনি
ইয়াকতৈ আফ্রো চিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজিনি ইয়াকতৈ जों কোভিড ফুরো প্রত্যেকটা বরংনো जों সহযোগিতা খাইকা পার্টি থেকে সরকারিভাবে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা বিভিন্ন এনজিও সংস্থাবো সহযোগিতা খাইকা তা আং বিশেষ করে বিভিন্ন যারা এনজিও जोंनो आ समय सुबासरनाय बंनो आं खापाय फ्ले हामबायाफोरो ते सुतरां এই আড়াই বছরে যে উন্নয়ন খা এই উন্নয়ন নুগুই বড় নুগুই দङ বড়বত একটা রাজনীতি বড়বত জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন বরং তো আ জাগাও তামখা বরং নুখা যে আড়াই বা 3 বছরনি যে সরকার প্রত্যেকটা নগ পাইপ নল রেখা গ্যাস রেখা তিনি কিষাণ সম্মান নিধি হই প্রত্যেকটা যারা কৃষক বড়ক 2000 খাই 6000 মানি দं প্রত্যেক বছর ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্ট এক ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্ট মাধ্যমে আজাগো 1 টাকা কেমনি নগ সগিয়া তো সুতরাং অমতি হাই যে উন্নয়ন নুকা বরক ডাইরেক্ট কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার বাই কানেক্টিং থাকা কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার বাই ডাইরেক্ট বরক অর্থাৎ যারা বেনিফিশিয়ারি যারা অরণি যারা অধিকার মানানি বরক মানখা অবননুগই সিপিএম রক্তাম খাইকা বরক সাইমানখা যে চলো পাল্টাই তো जोंनो রই হকা তাবুক जों তাইসা কাইসারি মানো চেষ্টা খাইনে মানে বরক মানলিয়া বরক বুঝিখা বরকনি পার্টিনি অস্তিত্বন বাগৈ বরক তিনি লড়াইমা খাইকা এবং লড়াই খাইনে থাকদিন বরক সাইমা বরক দিন সরকার খাইমিয়া এবং আবন বাগৈ বরক কংগ্রেস ন 25 বছর 35 বছর যে পার্টি কংগ্রেসনি সাপোর্টার রং ন ধ্বংস খাইকা যা প্রাণ নাশ খাইকা বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত খাইকা হেনস্থা খাইকা আ পার্টি ন বরক নি সহযোগিতা নাখা কারণ বরক সাইমানো বরক তাই ত্রিপুরায় যাব ত্রিপুরায় জন বরক ত্রিপুরায় জন গণদেবতারক অবুলটাই খাইয়া বামফ্রন্ট তাই জীবন তুবিয়া অপরদিকে কংগ্রেস তাম কংগ্রেস তো দীর্ঘ 25 বছর 35 বছর সরকার করে কাছাড়া 5 বছর জোট সরকার খাইকা তো সুতরাং অজাগাও কংগ্রেস নরমনখনা থাংনাই বিধানসভা বসুক বুনমাখা লোকসভা বসুক বুনমাখা তো বরক তো কংগ্রেস তো ত্রিপুরায় যোগ করেন কিন্তু লিডার তংখো কয়েকজন লিডার ও লিডার বংনি অস্তিত্ব নারনা বাগৈ তাবক সিপিএম বাই আতা তংখা এই যে দীর্ঘ 25 বছর 35 বছর বিনি কর্মী রক যে সিপিএম নি ক্যাডার বাই বুজাখা তকজাখা সাতকজাখা আবন পগৈ থাকা বরক পগৈ নিজেনি অস্তিত্ব রক্ষা খাইনা বাগৈ তিনি সিপিএম বাই এলায়েন্স সংখা তো আগি जों सामानि त्रिपुरा जन बरक साइमानो आगि जे जों सामानि कांग्रेस बाय सीपीएम खांके रांगनि यांगपिट आयांगपिट आबो तिनी प्रमाण अब बेलायनो दुर्भाग्य जे तिनी हाय दिन तिनी हाय अ दिन रग सीपीएम बाय कांग्रेस आटातों माने अब त्रिपुरा बासि कुन दिन नाया खाना मियाव नुखा जों ससियेल मिडियाव शुधु तावखे सीपीएम कांग्रेस लिया जों जे जागानि नतुयै जे राज परिवार त्रिपुरा साननि काइसे गर्व चिनाव 184 जना राजा जाय थांखा और आ राजानो सम्मान होनाय भारतीय जनता पार्टी और राजानि बुंतुय एयारपोर्ट इंटरनेशनल एयारपोर्ट खाइनाय साबो भारतीय जनता पार्टी आंचलिक दल दङ 25 बছর 40 বছর और आंचलिक दल दङ नेशनल दल दङ और बर कुनु दिन महाराजानो कक मुइतुमाया महाराजानि मुकुमु सुकुमु त्रिपुरा सारंनि मुकुमु सुकुमु न दंस खाइनानि पथे तिनी भगवान स्वयं काइथर भगवान बीजेपी न रहि रहका जागो नरेन्द्र मोदीनि बिसिंतै प्रहरै तिनी जों चिन राजबारी 184 जनानि राजबानी जे हुकुमु मुकुमु न ए भारतीय जनता पार्टी ताबुक बरन ताइसा कताल खाइया आबनो न ताइसा नाइथो खाइ कताल खाइयै आबनो चिनी लुकुरंनि जे हुकुमुकुम न आबनो नारंनानि बागै प्रसेसता खाइ दङ आबनो एग्जाम्पल तामो जे जों महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्य जेटा आधुनिक त्रिपुरा रूपकार हनै चिनी भारतीय जनता पार्टी साव जे तिनी महाराजा वीर विक्रम किशोर जेबाबे त्रिपुरा न साजंना मोसंमाने आबनो न चिनी भारतीय जनता पार्टीनि चिनी এই জায়গার অরণি সরকার কেন্দ্র সরকার প্রত্যেকটা কার্যকর্তা আবো খাইনে নাই দङ আবনো চিনি সংকল্পবদ্ধ আবনো চিনি समाय তো সুতরাং এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি যে বিনি আসাইমা সাল আশেক বছর ত্রিপুরানি বরক বয় পরীক্ষা সিমি সাইমানো সৈজাক পরীক্ষা সিমি সাইমানো কিন্তু খাও মুইতো মায়া চিনি বুবাগরা চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য যে বরংনতৈ जों गरबंनानै बनसे पगजाक आ पगनाय सामो सीपीएम बाय कांग्रेस
তিনি BJP महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकनि बुंथै जों एयारपोर्ट इन्टारनेशनल एयारपोर्ट सामखा बिनि आसाइमा साल पालखा এবং बिनि आसाइमान साल गभर्नमेंट हलिडे पर्यन्त रखा शुद्ध आबैया जागा जागा कक बांलायाव आगे आनसलिक दल रक जों खोनाव जोंबो सरायाफोर जोंबो स्टुडेन्ट लाइफनि सिमिनो आंबो स्टुडेन्ट संगठन दङ तो सुतरां जों आफोर तामो जागा जागा नो सिनि जागा माने सतकिसनो सोलायखिबो किन्तु तिनि এই যে आं जे जागाव ताक बासाय दङ अबो একটা বর্মরানি অংশ কারণ চন্দ্রসাদ পারাঙ্কায় বর্মরানি একসাথ তাম যেনবা পাই থাকো আর তা আ জায়গা আমন কিসাক ইয়াকাম থাং ইয়াকাম नै ইয়াকাবা থাং आंखनो বর্মরা মানজাগো আগে হনো বর্মরা তাকো তাম হাতাই কতর অমতে হেকবং मा স্লাই জায়গা অর্থাৎ ত্রিপুরাসার যে সিনিমুং আবনো রক্ষা খাইনাই ভারতীয় জনতা পার্টি তাও ত্রিপুরাসার যে মানথাই ও মানথাইনি বাগै जों সারখা প্রত্যেকটা দল যারা ত্রিপুরাসার দফান বাগै যারা লড়াই খাই উনি সাকসাংনো সানাই রংनो जोंनि नरेन्द्र मोदी जे থেকে सुरखाय खायखा बरकनो जों 2023 बं सहजुता मालिया अबनो क्लियर किन्तु मिया ताम जों नुखा ससियेल मिडिया मो आं थासिं कक समाज जागा फाइसनो मिया ताम नुखा जे जे जागाव आं बुंकाय सालिया कांग्रेस CPM नि नेतृत्व लगे सिनि मथानि जब सबसे जे मथा चालंनाय बरबो एकै मनसे नुकजागो आं प्रश्न खाइना मसंगो ताखुकताय बुखुरंनो এই ত্রিপুরা রাজ্যनि প্রত্যেকটা জনগণ 40 লক্ষ জনগণ বিশেষ করে চিনি জনজাতি যারা जों 12 লক্ষ ত্রিপুরা শহর তংনাই রংনো তাঙ্গি আসিক দিন ও নাটক খাই যদি কথা না আंखांके স্রাই স্রাই কে তাঙ্গি কথাया তিনি ইলেকশন 3 दिन सिगांग তিনি একই মঞ্চে একই স্টেজে কবাক লাইজাক মনে লাইজাক যারা जों খানামানি গ্রেটার ত্রিপুরাनि যারা থাঙ্গै আন্দোলন খাইনে রক তিনি এই যে कांग्रेस लीडर अब ग्रेटर त्रिपुरालैंड CPM लीडर अब ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबनो मानना बागी दे नरक आसिक दिन आंदोलन खाय ताई सुतरां ताकुकताय बुखरक राजानि बंशधरनो जों सम्मान खायो राजानि प्रत्येकटा बंशधरनो सम्मान खायो किन्तु जखन राजनीतिओ जों थाङो आइडियोलजिनो जों मानायनाय राजनीति माने आइडियोलजिनि उपरसो राजनीति चलियो किन्तु जोंनि जे ताबुक जे मथारंनि जे आइडियोलजि बर आइडियोलजि करिखा जोंनि आइडियोलजि दाखफान दङ जों भारतनो श्रेष्ठ खायनो नायो त्रिपुराजों श्रेष्ठ खायनो बरकनि उन्नयन जों नायो दा सुतरां अजागो जों स्राय स्रायना दरकार खाजानि ताकुकताय बुकुकसं जोंनि त्रिपुरासा दफारक आं नंनो कबंना मुसुंगो जों जोंनि राजबारिनो जों हामजागो 184 जरा राजानो जों हामजागो बिनि बसंनो जों हामजागो किन्तु जखन जों डेभलपमेन्ट थानाय सरकारनि कक थानाय सरकार माने गामो बरकनि सेवा जखन खायना थांना नांनाय जोंनि खायसे आइडियोलजि तंना नांनाय बमति आइडियोलजि जे हामक्रायनि बागैसो खायदि अरनिनि सीटनि बागैया जों तिनि ताम नुखा जेहेतु बरक साइमांखा जे এই যে आं बायजारा बातायनाय जोंनि मान्दायो टोटेल 4टा कालायखा BJP कायसा CPM मथा ता कायसा निर्दलनि तो सानानो ककरै अर बिस छाबो मथा एवं CPM যারা आं बाय प्रतिद्वंदिता खायनाय যদিও बरक बंनि জামানত বাজেয়াবতাंनाय अब आं खाया এই মান্দাইনি বরক খাইনাই आं दाम नुखा এই যে CPM এবং মথা বরক তাঙ্গে आसिक दिन अब खेला खाइथांबा साधारण बरक जोंनि त्रिपुरासा रंनो थोंगै दिनै मिया हर नुखा एकलग अब दा ग्रेटर त्रिपुरालैंड अब दा CPM नि मानसुंमुं सुतरां अब मा बुजिनाय बरक उन्नयननि बागैया राजबारि नां सम्मानखौ आं राजबारिनि बिरुद्धे साया किन्तु जे आइडियोलजि तै तिनि मथा এবং CPM आतातंखा लगो कांग्रेस संखा अब त्रिपुरा सारं बागै बेलायलो लासिबा सिनसा अब सिनि राजबारिनो लासिमुं फुनुंमुं आं राजनीतिक बागै साव जोंनि दफागतबे त्रिपुरा सांगै आं आन 184 जना राजाना आं ताबुको साव आं सम्मान खायो सुतरां अब जोंनि त्रिपुरा सारक बुजिनिखा এবং बुजिनाय एक दुई दिन बिसिङाव बुजिनाय এবং बुजिखा যারা শিক্ষিত जोंनि यां youth যারা एजुकेटेड पर्सन बरंना आं रिक्वेस्ट खायो आपिल खायना मसुंगो I would like to appeal नंना आपिल खायना मसुंगो नंनि जे vote it is very important for the development of the Triparasa people sin Triparasa rong bagai nongni youth ni rongni vote sin Triparasa rongni very important because norok generation not tlangnai norokni disha baise agami din society cholnai to bongnang kobogo gertar Tripalan mangkhangke anobo sadang bo ব্যক্তি ফাইনাই গ্রেটার ত্রিপুরালैंड যদি মানা গাং ফাইনাই কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরালैंडया তাকে গ্রেটার লিডার দিস ইজ দ্য হোয়াট
But this is the incident that what you have shown yesterday in the media. Abono sung nugo greater Tripura len kamai thanga greater leader seru tu laisu. The sutrang takuk tai bukurok khajani ani youth sin Tripura sarong nang ko norok dofani bagai wansugo dofa nong bagai wansukjak kintu ideology is important. Ideology सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास त्रिपुरा सरंग उन्नयन जदि खाइमा के त्रिपुरा सरंग अधिकार जदि रै मांगा के अब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी बिनी चाहिँ सबसे अतरंगा के चिनी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब न आनी पाइथा कक आनी युथ रंगनि बागै त सुतरां अ जागाव नरंग नुखाना जे बंगनि अब त्रिपुरा राज्यनि बरक ना ट्राइबेलनि अंश ना जनजाति अंश ग्रहण खाइनाय ना बांगाली अंश ग्रहण खाइनाय ना माइनरिटी अंश ग्रहण खाइनाय कारण कुनै दिनो त्रिपुरा राज्यनि बरक सीपीएम बाय कांग्रेसनि आतात नाइनामसुया आबो नुखा तिनिखे सीपीएम कांग्रेस मथा आतात अब हाय दुर्भाग्य अब हाय लासिमा सिनसा जोंनि त्रिपुरानि राज्य राजनीतिव जों कुन दिन नुयाखौ अब बरक सचेतन जोंनि बरक प्रत्येकटा 40 लाख बरक त्रिपुरा राज्यनि बरक सचेतन हिंगा लाई थांनाय बिसिबाव बीजेपी बाय आईपीएफटी एलायंस उंगमानि बिसिंतैनो बीजेपी रो कापलाय उंगमानि जों नुगय मांखा हिंगे जों खानागा जे आईपीएफटी नि बातायनाय धीरेन्द्र देबबर्मा साकथारै सामुं रखाया कहिनाय ए बिनो सामुं रंनाले नों कमप्लीट रक दाखलायना मुजों ना क कामतिया धीरेन्द्र देबबर्मा साकथारै काम तांगिया क गया कारण धीरेन्द्र देबबर्मा जदि साकथारै काम तांयाखै आनेरो अन रेकर्ड करै तां तो बुजागलिया हां के अजागो किसान सम्मान निधि अराउंड 3000 नंगना एप्रोक्सिमेटली आं आसक साइमिया जों नगो नगो लिभ ले देखा जोंनि पुइला मुख्यमंत्री ताबके एक्स मुख्यमंत्री बिप्लब देबजी बतम साका जे जों 2023 जखन इलेक्शन थानाय जोंनि मिशन विजन नि बादेनो जों गोबां डेभलपमेन्ट खायगा এবং जों रिपोर्ट कार्ड नाय 25 बोसोरनि जे सरकार बर कुन समय रिपोर्ट कार्ड रैमिया किन्तु जोंनि बीजेपी नि सरकार कोविड नि बिसिं तिफानो जों रिपोर्ट कार्ड रखा अर्थात जों लिभ ले छनाका प्रत्येकटा विधानसभा राज्यव प्लस राज्यव ताम उन्नयन खा जों किन्तु प्रत्येकटा नगो नगो तुनि रेखा जोंनि बीजेपी नि कार्यकर्ता तुनि रेखा तो सुतरां अ जागाव माने जोंनि धीरेन्द्र देबबर्मा जे माने जोंनि आईपीएफटी नि एक्स एमएलए ब उन्नयन खाया क गया किसान सम्मान निधि থেকে তুই থেকে সুরকাই অব তো উন্নয়নের একটা ধারণা লামাঘাট থেকে সুরকাই এই যে তিনি বিদ্যাজ্যোতি স্কুল মামানি অবকে উন্নয়নের বিশিং কলাই দিবা বখায়া ক গিয়া কোভিড नि বিশিং তেই যতটুকু সম্ভব চিনি ব্লক বা এসডিএম नि সহযোগিতা বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সহযোগিতা যতটুকু সম্ভব সং খাইকা কিন্তু যেটা খাইমিয়ে খো 5 বছর তো কোনোদিন খাইমিয়াব কোনো সরকার খাইমিয়া খাইনানি তো চেষ্টা থাকে যেটা বাকি আবশ্যক आगामी 5 बोसोर खाइनाय एवं ताइबो गुसुक नाहार मन नाहारै ताइबो गाहाम खाइनायनि चेष्टा खाइनाय हिंगाय चौमारि उंनानि तो ताइ सालनै नियागुलो न उंनानि थांतंगो हिंगाय खरकसा मान्दायाम जायनि कैंडिडेट दंगाया को नंगलु करंनो बाहाय को कासारना मुचुं बुट नि बागै कं गाहिनो थांनाय लंको मान्दायनि जत आनि गणदेवता अर्थात जारा चौमारिओ पद्मफुल बुवार बुट रुई नरेंद्र मोदीनि याक ताइबो कराक खाइनानि देशनि याक ताइबो कराक खाइनानि त्रिपुरा न ताइबो उन्नत खाइनानि एवं मान्दायनो जे डेभलपमेन्ट खा आम सैताबो काहाम डेभलपमेन्ट खाइनाय जारा खाइनामु संनाय रक बरंनि थाने आनि काइसानो कबकमुं फाइदि जों नुखा इलेक्शननि 2 दिन सिगां जारा दफानि होननाय रक बा जारा समजीबी मानुष नि लगी तंगनाय रक सीपीएम থেকে শুরু খাই कांग्रेस नि तो कोनो साना करै सीपीएम बाय ताबक जारा चिनि मथा जारा दफानि सामुंतांनि सीपीएम के श्रमजीबी मानुषपु बंग बाय सामुंतांनायपु बरंनो आं जारा सीपीएम सपोर्टर खाइनाय जारा चिनि मथानि जारा दफानि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेन साननाय नरक नुखना मिया हर सीपीएम कांग्रेस चिनि आपने संनि मथानि लिडार सं एकलगे ग्रेटर त्रिपुरा लेन पगै ग्रेटर लिडार लेन सनामनानि जे परिकल्पना नामानि अब बेलायनो वानामा सिनसा जों अब जोंनि त्रिपुरा सा दफानि हामख्रायनि बागैया आं बिसास खालायो आपने संबाबो बिसास खायना तांबरनो कबंगना मुसुंगो सঠিক टाइमो सঠিক सिद्धांत नावै सঠিক बरकनो चॉइस मा खायनाय ते आबोनि बागैनो तिनि नरेंद्र मोदी जी तिनि प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष शुधु भारतवर्षया पुरा विश्व तिनि प्रधानमंत्री प्लस भारतवर्षनि बुं दंग जों आंबो रिक्वेस्ट खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनो
তাইবো কুসुको तिसाना बागै 60टा বিধানসভাनि জনগণ নাং রিকোয়েস্ট খাইনাই গণদেবতারং বিশেষ খাইনাই বিশেষ কালে চিনি বরক দফানি যারা চিনি বরক দফানি যারা চিনি বরক তংনাই বং নাং রিকোয়েস্ট খাইনাই চিনি প্রত্যেকটা অধিকার থেকে সুরকাই উন্নয়ননি বাগै আগামী দিন চিনি চেরাই রগবো যাহাতে তাইবো কুসুको কাইমানथों অবনো যদি ওয়ানसुगै जों সঠিক সময় মাই आंगाके অবশ্যই বেলাইনো মানে তামসানাই ওয়ানামা সিনসা সুতরাং আং কবংনাই এই যত কিলো বরক নাটক খাইকে আবো নাটকনি তিনি পুরা শেষ সংখ্যা দা এন সংখ্যা এবং দা এন খাইনাই 2 মার্চনি 2 তারিখ 16 তারিখ নরকনি পদ্মফুল আর বুধমানি বিसिंतै 2 তারিখ নরক দা এন খাইনাই তো সুতরাং আং নরকনো কবংনাই খাবাই খুবাই নরকনো কবক যাও পদ্মফুল আর বুধদি এবং নরেন্দ্র মোদীनि याक তাইবো কারাক খাইদি त्रिपुरा सरनो मानथाइनो मानना नांनाय ताइ कैसा कक थाइजों आं साजागलिया जे जों एडिसि ग्रेटार एडिसि खाइनानै बागै जोंनि नरेन्द्र मोदी जिनि परिकल्पना दङ आं नंनि चिनि खरांनि बिसिंतै अक सारना मुसुंगो सारा त्रिपुरा रायजोनि बरंनो जे ग्रेटार एडिसि ग्रेटार माने जों तो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ खाइनि बेले ताबो ग्रेटार एडिसि जों खाइनाय अबसिनि कैसा वानसुंगं तो आबोन आं कबंनाय लास्ट जे नरक फुंगो 16 तारिखनि फुंगो পদ্মবর থাঙ্গै বুদ্ধি এবং 2 তারিখ जों বিজয় মিছিল খাইনাই এবং 60টানি 60টানো जों বিজেপি আসন মাননাই जों কতাল খাই তাইসা বিজেপি আইপিএফটি সরকার খাইনাই তো আনি কবনো কাইসা কবমং মান্দাইনি উন্নয়ননি বাগै বিশেষ লাই মান্দাই রং বাগै মান্দাইনি উন্নয়ননি বাগै একমাত্রনো একটা রাজনৈতিক তঙ্গ আবংখাকে পদ্মবর নরেন্দ্র মোদীজি এবং বিজেপি যতনা হামবাই তাই খুলুমকা वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद ताखुनो बेलाय न हामबाय चुनो किछासानि बागै जरारिमानि बागै हिंके जे नाय तंनाय लुकुरक नरक बक सराय न खानाय मांखाना बीजेपी नि कैंडिडेट तरि देबरमानि खुक्तुय बताम रक साय खाना रिखा हिंके बाहायखाय साकथार मुंना याकन ब सामुं रक तांनाय हिने याकन हिंके जुं अबो हायखे नते बदाल बिदाल थाइनि बदल रक बायबो कक सलाय याकन बरंनि खुक्तुय ब खानाय नयानु फाइनाय चंमारि न तु याकन बरक ताम रक सा हिने हिंके अबो हायखे न नरक जय